कौन आपण चाहूचंती मुहूर्तक भितरे केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को पटेइबा पई ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई तेबे गोटिए ग्लास पानी आउ दुईटी तुलसी पत्र आनी आजिर एही बशीकरण करिकी देखंतु। एही बशीकरण सबुठारु सहज शक्तिशाली बशीकरण जार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारीर सुंदरता को देखि ताड़ को आकर्षित हेउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहूचंती कि से झियो बा नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू तेबे मात्र थरे एही बशीकरण करिकी देखंतु। एही बशीकरण एते शक्तिशाली कि मात्र थरे बशीकरण हेबा परे से झियो बा नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। आपणकर सबु कथा मानिबो, आपणकू छाड़ी रही परिबनी। जदि केउ झियो आपणकू धोखा देइची छाड़ी पळेइची आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची आपणक सहित कथा हेउनी तेबे मो कथा मानी मात्र थरे एही बशीकरण करिकी देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिबो, आपणकू न देखि रही परिबनी। एही बशीकरण साहाय्य रे आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि परिबे। ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। सी आपणकू कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही, जहा चाहिबे ताहा करिबो। तेबे एही बशीकरण आपण किपरि करिबे केमिति करिबे मु आपणकू शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु, तेबे जाइके आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर बशीकरण काम करूनी। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करंतु, आपण निहाती भाबे सफल हेबे। काहेकि ना एही बशीकरण साहाय्य रे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। मात्र गोटिए थररे सेमाने निज प्रेम को पाई परिछंती। आशा छाड़ी देइथिबा लोक मध्य निज प्रेम को फेरी पाइची। बिना कोनोसी परिश्रम करी बिना कोनोसी पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही बशीकरण अति सहजरे करि परिबे। आउ आपण पसंद करुथिबा सुंदरी सुंदरी झियो को पटेई पारिबे। मोर विश्वास कि आपण अति सहजरे एही बशीकरण करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई एही बशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना जेउ झियो बा नारी उपरे आपण एही बशीकरण गोटिए थर प्रयोग करिदेबे सीए सारा जीवन पई आपणकर बसरे होई जिवो। पागली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। केवल गोटिए ग्लास पानी आउ दुईटी तुलसी पत्रर एही बशीकरण एते शक्तिशाली कि जे भी एहाकू करिछि निहाती भाबे सफल होइछि। तेणु आपण भी विश्वासर सहित एही बशीकरण करिकी देखंतु, तापर देखिबे किपरि से झियो पटिजिबो। निजे आसी आपणक सहित कथा हबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। आउ गोटिए कथा मन रखंतु, आपण माने आम चैनल रो वीडियो देखुचंती किंतु चैनल को सब्सक्राइब करूनांती। तेणु दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे आउ तार लाभ पाई परिबे। ठीक अछि, तेबे बशीकरण करिबा पूर्वरु बशीकरण विषय रे किछि जानि रखंतु। बशीकरणर माने हेउची सामना बाला को निज बसरे करिबा, तार दिमाग रे निजर भावना को पहुंचाइबा। तेबे बशीकरण कौन पई करा जाए? जेतेबेले आपण केउ झियो बा नारी को निजठारू अधिक भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य
ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଉ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଆକର୍ଷାୟ ଆକର୍ଷାୟ ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣ ଭବନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଗ୍ଲାସକୁ ସେହିପରି ନେଇକି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କରିବେ। ସୋମବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହିପରି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିଥିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।